dunna molu minin ke palaso to ni be palaso ta lay kaminake ya qur'ano mut ala moyde e kalole qur'ano mute bulo e kalo ke dala kati fon buka kalide mola ka kalo fo etol fana yew kalo senka kujalu qur'ano moya fo etol ya senkan saba television o be kan gambian wol be nyaabela duniya be nyaabela e koy kalita ko ite suñaro kala ite jenkela ite fasaro kala e be tamala luwalla bari lungo me yewo ke minister wala ya ke director wala ya ke deputy director wala ya ke ambassador o lungo le kuriya fon yiro ka tu ministre fon ko o lungo la ka yiro falingi kadoni tata ya ite banku lungo la hajola isa fay ko protocol abe bisirin aka mina bisije nin telephone ken samote corruption on nade o telephone le bebu commission jin wala 25% dinna 10% dinna 12% dinna nakari ma ko ja nakari dundija mbe expose la ninna moyla do koti wala tinna manke kodo dammati jikanta yalla alla jammoy ba wa yushhidu Allah abi ala sayyidi andila ma fi qalbihi min ba sondo moko nalota kon kalita ay ala sayyidi andi min ba sondo moko ala ko wa huwa aladul khisab wo mole mu sonka moti miya lonko ala sonko bukaba atalo mu moti miya lonko ala jenko bukaba atalo mu moti miya lonko ala problem o bukaba aladul khisam atalo mu kalenyo mol be kalenyo mu jawoti kato ataka banko mol kelele aka fon kele ay ala sedi andi kumomi ala bota jako wa idha tawalla akoni mo niye sembo diala masala ye palaso diala wala ya aya kodi atata akaminake yas'a fil ard akatama bankoka akamina nyini woto liyufsida fiha katijaro ke bankoka corruption aka corruption o ke nyaadide akonye liyufsida fil ard ala koyko wa yuhlika al harsa wan nasl ajubel akalita alala ko alal atalebe do ko kelale bari niel palaso diala minakake ala koye ko li yufsida fil ard nyin kammala ka corruption o janjam banko kan anata foya ka corruption jumaleke ako wa yuhlika al harsa wan nasla aka sene fangol beti nyale aka beyangol fanan na dingol beti nyale Allahu akbar corruption wala jawiyata ala jube qur'ano ka corruption o kenyane parce que nin corruption o keta banko kan banko la kodo mol ka tax menjo ka di mansala nin modo ka sunya wala banta bankol kan so kodo minna wala wol bankan don to minna katun to tabala julo kono hal alqiyama ben sitila jorola katun tabala julo kono ndol fo wala ka fo nyoye ko kila sallallahu alaihi wasallam ko nim mo fata ala julo jo fonten bang bari banko mimbo ko gambia bebe fala janne dak julote bandan ka julo mina ko mo be fola ya kacha min dinnan be diamula min to o kacha wolom corruption o koto mo menati manden ka kawoto akoto seke tinyaroti no akoto seke no tilimbaliyati akoto seke no faniyati akoto seke no keloti akoto seke fanan kamolu toni kela fengol buji wolon sunyaroti akoto seke fongo fe yalon ko atemona fala abedun ta corruption ole kono bari ni ko gambia corruption o mo jama kamera ko ni mobe office o kono wala man sakonna wato la ka corruption o kato hali ka sifatan fansoke ndemo mandin kole tin televisiata bes ndemo jolal tin televisiata doti ndemo furol tin televisiata doti ado wa nyamal hane momo ka oke ete mariya corruption wala walakin na momo ka faniyafo mote duniya min faniyana ne man fay bulude bari kana kira mechoti o bemo corruption wala atol student wol nalbe exam wala student wol min ka sunyaro ke spailing alfon ka kili wa nyamal o bemo corruption wala kaduna exam o pass aya pass sunyaro le ala wo sunyaro ya tinnale modo ma pass atayo dango aman wodan to nyaka o to fana mo corruption wala muso min ka tabiro ke kutubun kolo na katu mobile diamo la foko tambita bulu katu wakakele o fana mo corruption wala dindi wo mi yalon ko fana yaki biti ko do kambanni o e kay ko ta fen karisa ay kodolin nasindi ay fen bondi je corruption wala oto corruption o hadaba di moy ko ke mi yalon ko amambete ya abeda fango torala abita modo torala
abe modola hako tinyala abe dunta corruption ole ko walatinna atemu bunda fanurim balati barin bakatala la bunda ba minna wolom corruption o mi ya lonko akake santo corruption o mi ya lonko banko be kambenta e koye ko neta do kuwal mbe jola nin kodi balal yo do kuwata eta kali qur'an wala television e la loyka mol nyaabe ka duniya be ke jube i kalite ko kalite ala la mi yenda ye bulola qur'an o ka e konte yen sasidin do ko minna mbake la nyamal ndatilim bali yakalaje de fasaro kalaje yalo nin kumo kuliyata bakele de nin wawato tambita doron kali kili womari ka soñaro ka hani min bije sanje mo wan abuka soñaro walakin na niya korotin na dulalu to wajimano ka do ko kele sanje mo wan ala joman kafu ala halo man falin ala batabe kafuka bari mo e palasi badi ala doron kari kilin doron nabe nyantam bungo kono isiaja ay bunjawolo oto corruption wona taji kato ala joma tinna ayo bunjawolo fen jama ka wala ke konote mabula minna do kalita le kate wokel corruption o mu kujaw balati wala tinna na façon fali corruption o siyata mo kunda wo mo kundato corruption o siyata banko bankuto a banko na e simfa kilinta 1 inch ahead na tamata simfa kilina 1 step aka simfa tannake koma backwardness banko corruption o metaje a banko e salon ko meta nyawnya molbe civil wo kala kelobe kala je banko corruption o metaje e salon ko afwaro be siala ana hulutiyete banko corruption o siyata je e salon ko molbe islamo kala nafiki yala kan ibe salila bake ibe sada bola bake bari ibe kuriya min kala kullo kono hani iblisa ta hani la kala banko mi ya lon ko corruption o siyata je moluka min fay dala ibuka bara isufolula moluka min fay dala abuka tare nganiyoto moluka badiya min fay dala abuka tare kono moluka ku kendo min tandi molula ibuka ke ala kamma ka ke molle kam corruption o mambeteya walatinna ni ala yamma koy ala tulolo dindingol jamano min tambita ye kukende bake koma jamano ko foloto kebalo ni e karafa kodo la misalo kammal ye karafa kodo minna ya tafu funto min kono wala yake kalpe min kono wala yake fengo fen kono ni nata wo kodo nin wo funto e ka wala murundi bari bimo ni ya karafa kodo la kaminake o kodo abadomola abela funto janila ni nata koy ko sungolla ya busi sungolla ya sunyanko ngam misalo le diyal oto kulum kebalu wolu man fangole kamin kili corruption bari bi jamano moy corruption ke minati Gambia na diamu Gambia la katul tolbe wala kono Gambia corruption o tata le fakata molu la adoti sai moli ya corruption o ke dinkende yati ifawal kamman salimo fo ikonni so yasiti damin be o ka balu wala to wonyon kuma nore mo fawo man soto momin ka fa dala wo fawo man kende ya samba kampama kurantolom na samba kampama ya pengo ay kende ya katu o moya fawo misali ni solela atemu moleti ala ya bunya ala ko ye suratul isra qur'ano ko le ka fo soro mi al isra ala ayatan wala ala ko ye ko ولقد كرمنا بني آدم أمندن كافو كادنتيد على كاليتا لا كون كاليتا نسمبولا نهدم دي ود دالنا بونيا اي حكيلو ديال ومو كلمو كنا كافو يكو يبيان وسيتي دانا كبلو ولا اجوبه دي ايا فانو مثالي بيان ولا ايا فانو مثالي نياما نيميلالا ايا فانو مثالي نودمو لالا كاتو akamin domo nolo molla kodo ye wala kafun kafu yatata do kola ajube nin ko bala fata bak ye mota yake directote ikajo $10,000 o $10,000 ite Gambia dingo ifa malaka o tax jo wala mpojo ikaw $10,000 di wo marina ite buka hani $100 sotono ye pajero moto diala ye petrol o fanana kupongo diala o be kon akadela banko la corruption o kala yalo ko bala fa warta bak
na banko kullo min bije munatin nan bukata nyato a kullo mu minti corruption wala siyata nin corruption wala siyata da ye momo kara fa palaso la aka fole mbatu na do mon kono e fa janni be mbayla mo buka do ko ke banko la nyato ta kamba molu be ka ke la palaso le kamba walakinna gambia corruption o sababol min ka sabumbe o fulale o kola na le bondi duniya na samba ala la qur'an o kono corruption o e minake kulun anin bi anabe min kala soma nyin kammala alsal hakilotu al kana dun corruption o kono alla balu o kono al kana suñaro ke exam ola nin tijal fanan kali alna story ke e kana bori school e kata e ka fo sasata abemu corruption o le abemu corruption o le ta school man ta school corruption olom kato ite la wulula ko ta school ye fani ya fa yalon ko aladu yalon ko fani yala fo ye corruption wala walakin da fanu tabakel so walakin da dindingol alala kilot ntol gambia jan corruption o ka karande birin dinding najire wala man salimo do bi jako ni sindimo kan ni si ba dale jube na be nyamo nyimi kan barin tol la janna kunna falinde madama ni si baka nyamo nyimi oto ni si ndimo fana nyanta nyimi dal madama director ka corruption oke oto dinni wal fana nyanta corruption oke lan tol ka tamandi wonyama anyon kuma fure wo man soto isamo e wati jama e koy ko programme wala be keri workshop e ko leadership training e be dinni wala karandi kan soma e be kala nyaton ko te nyami ibe mo karandi la nyaton kayala nyaadi le man jika kendo diala o bala fa warata le ka moy gambia mo kumma balu ika foko alnata workshop la alnata 3 days workshop wala nata dindi wol karandi leadership quality la wala mankuto min nyanda tar la nyaton kogol ite keba min ka woke mankutu tete bala min ba tandi la dindi wala ko ite nyanta karandi la nyaton kayala nde malon tol kata dami ninte ben nano e ka bondi television wolto wo mol fawol man kende ya sako min kata workshop wolto min te bulita dilano min te foloto kebal ka molu karandi jikola e jikole la e buka mol karandi nim bulak bodo nin diamu kensa wonda wala tinde nin ko bala fa warta bakele so dindingol atollon problem woti sain bare atolle fana mu solution woti sain bare albekala solution woti nyalile wolo moli e tara minibal nyato ya tandi alla do ko kono jiko kono diamu nya kono kuke nyoya kono ko corruption o ka banko samba nyatole wallahi nim banko doya tale nase sanji tandulu ni sanji woro wala balu hanim bi silo manso hanim bi ku lobitali manso amanke ko mansa kunda ambe keri wala yakede ametale birin chuk mansa kunda nata akadole keta min mambeta ya mansa kunda fa wadam mabuka banko doku banko din wala ka banko doku talibe bijan student ni dun da school o kono somanda akata yek nyamo bondi ye fennori mo bondi school o kono school o be seniyala momo be sele la sokoro ni ye fennori mo je kayto funto songo fe ya cika ya bondi silo kan tate be seniyala so ninno mu ikan molu karandi nyato tala tenne ibukata hotel o to do iko workshop wole bembulu ikan mol karandi leadership quality juma tubabu leadership bang kato tubabu wole leadership lonnede kato wol ndi hare dala sikilin sunya newspaper sa bondi ni abonda seritai barin tol la nyaton ko buka kontani foni ena de television de ko ye sungo wala ye tamba koti ko ye sungo o wato le ka kontan ka tambi fongo beti ni kay resign ate so resign la ni kay binom ako dalili te molbol mol yaaje be sunyal ko problem wole be corruption o man betea amanke kodi sunya dammati jikanta ya famu corruption wole wala tinna bankuto amolu beka palaso le nyini buka londo nyini corruption o tiata bankuto mol ka kayto le nyini pour yeke directoti bari maka e buka londo nyini pour jiko e betia wala benna bankoka nimmam fan criticize kana wandi mol criticize hada madi mo itfa wala mu foltoti ifa wala mistake oti kana fo wali kanilo mistake oti momo kata wandi mistake o nyini ite mari mu professor ti mistake o kono kate banni fongo bala oto nan fongo criticize na ngaybolo membe mbala ni ngalon doron ilaje mbeda halal so wala tinna corruption o falu batala atol membe karam bungoto atol talibol atol studentolo tijal lomban ustaso lomban tolu benin kadiyabo
na kata corruption o ka ban karambungol dindingol nyanta karandi la karambungol to ko corruption o e ban akaba nyaadile talibolu kana je nka manyake miya lonko corruption o lo na fon kale corruption o mo minati femmo fembe hakilo tinyala abe jiko tinyala abe balajato tinyala abe wandi hako nasila ibe fengo fola min manke toñati ibe fan tandile ko min be bulu o tumate bulu o be dunta corruption wala bari mbina be fola le moni asab ni be mu jamba solti ka kumo dayede jannim be dunda minum corruption katu angale kawlo bari to la kawto ko to mo minati walam fasada arabu kawto walam fengo min tinyata fa tolita fa tinyata atede dano la kota dum corruption o kamuntele ko dolo anin tay anin siga anin kuruwo bari kana kuruwo nin ataya ke kafuy katu wolninul mankile katu tay wo haramutale dolo wo haramutale bari ka dalila nyami mo ka dolo min nyami dolo ka diay wo nyamale kodi corruption o nimmoy corruption o nene abuke fonyola walakin na misalin din di Allah na palaso di minu la masala ninko electricity courant na tata banta kata contrat ko nyini pour company min binani banko la courant de dala yali yale kamina ke e kata wo company yale kay ko na mansa kunda minister le kanin kede anin director na mansa kunda be contrat ko dile la pour yenna courant de da bari la contrat ko ko non defa nan la fita je 25% la halin ko mo moy ba yo 25% wo transfer la account ayna yo company nati bawo ay fendamo company bulu sai wo company be hajila la atata hajila ka kuma fo wali hadi wal mla contrat ko manta nyama ata hajila bawo ay kulo do ma balanta account ay wuli jama kala account ko tili kunte ba isaja ay pajero sa tili kunte ba asita badala ay wala estate o san 1.8 million iba fulani yakulo ba mun tole wato mo suluwo ayela sajele sunya ite suluwo le mata ayela sajele sunya katu ay bankola kolo le sunya bidun nabo pajelo kono bitu ayala fe weri fingol betelendi aya condition o bali pala ite min kalem pojo e benin tili kando kono ikatara fola ba e camera ko niti kun jonkila so nin kol betenne corruption o en kanyonne ne tenne asita le na fo ika kenya min pour dinni wal yalon nale momo ja corrupt alta fo teacher alta fo director alta fo principal we corruption lo man betia adunta dawda buka funtiji wati kili aka funti wala o mol milika ke niye be tumbo niye bay do ko le ta do ko do jini se corruption kili ngokiji wala tinna fay tumbo bar jannibe fotala woto dindingol mimbe kulu kan wal kulubam dindingol mimbe wuli kan anin sonku dinde wal na wal deda bam corruption o sabo kana nyaadida hadama di wala society katinale moka corrupt katu gambia fotata o tembole yaaje kariya bunjawolo imanji din kayalo nyaadida ita molbe noma ibarakantan iflango yenillo yale ida molbe susunde kan ifana yata sunyari bake wala droko wa fienalo tili kunte ba police ole na drug squad yemuta ngol sa foko ila kela police to tariyata yara fa be dinnel wo mol min ka ko mo fo brite memuta itolle kanay ka fon so da faso gambien wol ni mo problem wol ti e culture e nasty dirty culture ntol tata le fon nem fula ale kuto lon ne banin kana ali alon nem fula le bela ntol tata le fon nem fula wala kata mo beji koti ni be di ma kono din kende ba lungo mi ye baragma ye muta e ko din fude bari brabe kuriya kala jumala kay kanake mo ma faay don qur'ano ko wal takun minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ako wato wati molle nyanta tarlaje min ka mol kili kayro kam kayro be damin koroti je korota damin tenkungole bije tenkungobe damin nyato tale bije nyato tabe damin kontanole bije qur'an wala nimfo ako kamol fatande kuja wala barin tol bukat ntol ta telefoni nga moje kuja o fonla nka tambin ka fa assalamu alaikum continue ya ba wa ya'muruna bil ma'ruf kamol ya mariya ku kendoke banibe mol ya marlaka ku kendoke e kane fon ke malaiko tide kati fana ye kukuru wala ke wo mari ya mar kulu woni bunya ni sone yakon
oto corruption o mu ko jaw balati de ngabe banko abuka wuli de corruption o mu jikole corruption o mu mira nyale nte barakatale barna barako ka suñaroke na barako ka tapaleke na barako ka su ka faniyaf corruption o be kanani nela walakin Allah subhanahu wa ta'ala qur'ano be muslimol bulu bari muslimol ka muntale ko gambia be bulu nyami gambia muslimolu aka muntale ko gambia be bulu nyami ali yalon ko gambia fanwole nemata america tibam ndol be kan da bagasul parking kata visa nyini kata america almalon ko gambia tele nemata america tibam folo alla gambia man wala oto ka gambia do ko man ko leya fulanjaw gambia o man sangara aman kelelo kati wo mo ke mara ota soniyata sabanjaw da fente duniya mi hakilo diata gambia wati oto ka scientist o bondi gambia o kono tebanna nani jaw gambia wol bebu badi wol tim koy fututa nyoyele oto sonko nen kelo manye na kele nen banko kan wo be kola gambia la banko amanno banko bebe jambandiri ne bulote banna yirolte banna o kola gambia jiya ya murumurun karo belela oto gambia alay gambia le so america bar gambia woni fango balide kaatu idin kungolu na manke musolu kanin kuntinya furin wala kan kambanolu wol kamile jindi kurto men kaji duma na manke woti molma hameso to kote parce que dindi wol fana me taw man dindi wol deda bribe doyare nyanta dindi wol deda lale ke mire fangoli isalon ko alame bali ayeso fango belale tilote banna gambia sola jube ba molbuka sola ka kuran malabang gambia tiloni yake sola ti da hata baji o fankaso di atlantic ocean yete bannaji river gambia mu jisele ti keno se kala bari gambia on fon tano mo minti taro ye bala nabe do kola gambia on lafide ka si air condition le koto ayala tapala pa mburo kala so kono ay bota ke woto adala malo munte ka je kandindi minna ketulo bala office o kono bidita ta wato wati ay fenko landi jang funto landi jani wo tapala pa ne wo tibe nyonda wo be kola tina suñaro ke molla kolo la kate mu direct mol ko ite tarala do ko ate bennano ma fo mo kanati air condition ko de ma fo mo kanata pala padom bari air condition nin ta pala padom wato le bela anin ti wato le bela ibe air condition ko ne be suñaro fala ne wo suñaro diata le ko na mira min nyanta suñala wolom jumati min be kando kon bari te air condition ko ne kanna ko do suña abe mu kickback fleti ila nin commissionol mi kaji nin company bulu hali tata do ku nyino le safo e ko nje do ku wadi la bari la salary follow tala ni tema ba busundan do mo siat bari mo min ka busundan do moy fane saji yo fatuma dol bije bari ko ida saji fala kam wala saji busundan do mo doron wala tinna saji banta gambia bal fanam banta wala tinna banko mantano dulaki ni busundan do mo la bal asiata banko to beyan ka banjele akoto mo mente corruption o siata dawda mol ka batale mo dantande kana faso to banko la na fulo walakin anna dunna qur'an o kono ba de san malaika woli nim folenum walakin the word fasada it is corruption, it is destruction. Corruption o qur'an o me de yala sinya tan lulu ayanati sinya tan lulu qur'an o e corruption o nati imma ka hakilo tinya wa imma ka jato tinya wa imma ka niyo tinya wa imma ka hadamadin walla kunda tinya. Allahu akbar. Qur'an wa me biala no alonne ko hadamadin wo dronna mala me choti sako hadamadin wo mi ala mankita ala ko kono mol tata le folla bon corruption wala sababu do mo menti nim mota ta faya mira ko nabala office ko ala bukaji nabala banki ala bukaji na bala palaso to ala bukaje nim mo fota o temboto aka corruption o kele bari foyte mbalon ko ala mi yete deda halite bulu kondin abi alala marole ko to nadiya ta alaye ase bulu kondin ya marno ate kalamu talani te saynoke ibulu kondin wa safa kana saynoke ate saynoke kato abe yelole mutala yelote futale bulu kondin wata sefa ibe paralyze la fomol bukawo mi rabam walakin da malaikol jube bay silamo mimfu alamoy suratul baqara ayatan 7 alamoy akamin foye wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa qur'ano ko yeko akoy ko tumomi ala subhanahu wa ta'ala ko malaiko le ko
ntabe fenna kala banko kam ma ke folo mbina kelale bari ninga ke wo fengo be kala khalifol ti wala munti abe kala da fengo lati min benta alala ya maro kala je ala moy malako le mem fo malako ko ala ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak malako ko ala ko faybe mo wala kala banko kam ban fengo ima tolon folode mi ya lon ko abe corruption wala kala banko kam ala wo corruption o kammala yelo bongo be sababu la banko kam mulatinna corruption o siyata dawda wo mol ka civil wala ke ika kelo min be moy africa banko lu kan brin liberia brin sierra leone brin southern sudan bri akonte dawda corruption wala ka ke sababuti mo million kilimbe banko to mo tamba enjoy kam mo keme kononto be nyaadi wolbe fuwar ya kono wuli kononto mo keme kilimba do mo kan wobe mina natila aka jusubo le nati walatinna qur'ano koye ko sada mini nyanta sotola aya siyandi bake nyin kammala fuwaro kakala jusubo na fulutiye kamma katu na jusubo ta bake lumbina be murota la abina fulutiye tupala murola walatinna corruption o mambeteya tumadol bije ni tata official fongoto ni kala mutata mafo ni be sinola kaatu mine ka tapala do mo office ko non tol gambiol fana ntol kaw tapala pa kilingol do monna bungo ko ninga tapala pa do mo don ko ka sukki den ka sinole hadi ninga ko je min mambeti am buka folo al tapala pa do mo tala tapala pa mentality ala tala tapala pa niya do mo hanu hafa ke kono fa fonte kaatu fulol wala yalo ne ka da nyama ka kul yale wit do abuka mo ba wala tindam fana hakilo kana ke tapala fulol be jamba amma maloy tolti problem ta so walakinna alal hakilo tubat qur'anu ma kam min fonye ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima ibe mole bulala jeba mimbe corruption o kala hakilo la abe corruption o kala hadama di won niela abe corruption o kala hadama di wol balola bari kan niyo corrupt nyaadile hadama di won niyo ni lafta corrupt la wolom ikadi diya fengol le diala mimba fango baramala ya bula dolo mi kono ya bula tay sabola ya bula koma kumarol kono ya bula kata mola ngaybo nyidi ya bula kukuntangol kono nin talibol mu studentolu eta ay kaspalinke wala kata ka fo tica ente simola kandi min sasata malaria le muta otumo fentela iborta eta ta couper dam folle man nasko o be mu corruption wala abe mo bira jawole ka hadama di mo hakilo tinya anin ka niya tinya ka mira jaw ka niyo kono ka niya bondi ala noma ka niya samba setano noma ko min be kerin duniya bi atolla jamano adiyata baramandiya alla jamano diyata amandiya ni diya siyata le woni diya dun alaban laban tal nafala min ya sabu ikana je alla ni mobile nafasiyata to bake ni mobile social media jorangolo min sal nafa bari mobile o tata le fitabon fakita fitino ti gambia wolka du yani mobile o je corruption o min ka kacha ni mobile o ka ke sababu ti le ka corruption o nati ka to ni mobile o ni dunta internet o kono dula dol bije website ol min ya lon ko wol buka fen tandi fo keni musola kuntaya wol buka fen tandi fo dolo min nal ni juken sen nal la don wol buka fen tandi fo ka fay ko 419 kuru ya ba kala nyaade du yaaje min bete ya min jawyata dindi woto wolom dindingo kana son aka kuriyaje nin dindingo ka kuriyaje a ñaala ata kamira ko wolom kuɓetoti na keɓata woto kono ni ka kuɓeto fele aka foye hani yente karandi kuriya min na wolom kuɓeto walatinna corruption o malaikol moye kamen fo atajalu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku dima oto yara fan corruption o kamine ke aka tinnale hadama din woli ye keloke nim woli ye keloke yela bongola kije yela bongo dun kamine sata dol fa kafa dol baye fa dol kotwaye fa dol domale fa oto corruption o bambeteya walatinna suratul baqara ala yamaru malaikolu e yamaro kaninne folola bari jumale natake corruption wala nyaton koti wolom iblisati bari ala ko malaikol ye sujudi adama e kabunya iblisa ko atata kala ayala mina kan ako ana khairun minhu akon tele fisiyate kona sujudi miye yente da dimbalela ina tawde da munna potola aljam moy bang momo corrupta ike miraten momo ka corruption oke in iblisa den tabakilim fakilin yalo mun yasa momo ka corruption oke itaka fo mo le ko tele nyamentalti nte musumo men te nyamentale
niye molla kodo sunya e bunjawolo isa fo e kon tele fisiatal tin tele la kodo siatal o reni iblisa be denta o to corruption mu iblisa yalati bari adama jube ba mi yalon ko afananta ta fanyina ta alala ya marola ala kay ko tenkun gadino kono bari fenkilin kana wake domoro ke dawda diate ye bari fen kanake oto atol talibol fanan madama albe dindi yarin alkabu alla suwo kono alkal kana school alkala sulu wala silota ale school silota ale sila do dundiji ale kumo moyle nal kalbata suwo kono kana school alkana silo jenkende kata kudoke adama wala kata la arjano kono ala kay ko fengo fen diate ya domo bari kada ku kilinki oto eta talibo ni bota suwo kono e koy kada school kana kudoke na school doro ni na da school ni e bandi si la suwo kono oto corruption o fela minke adama ji ama atengina telefon corruption o ten bari iblis alom corruption o aya fon wara kato aya jele ko ya tedda dimbale la ya adama da potole la mol mini kanna kodo sunya e kata mo korob ringolti e ka wala fontol fananya e ka fanyela kon na bunja wala nyinyate la bundi ngote na motole nyinyate tati o ton telefonam fisiyate tete oto iblis abadi wala moy nimbata oto ta suratul baqara aya keme fula aya nani aya keme fula kata fo aya woro ala tuloloba ni corruption be banko ka kamine ala koye ko wa minan nasi abe molu kono man yu'jibuka qawluhu minna kumo ke kontani ake kawa ku yandi fil hayati dunya balu wala kolto na mari diamu te safo ko ni mo masters leti PhD abata mun tole University of London, University of Oxford, University of Gambia, University of Sierra Leone, PhD te banna, masters te banna, BA te banna bari hadisulu wo fo wala masters le betiata man jutu masters la de bari wo mo fo wala mo problème woluti katu londo nyanta jikole dilete la bari ni te man jiko soto londo kola o tete lo kayto na fale wala be nim banko ka ye corruption o moy dawda siata moliye min karan ima londo soto ya karam puluka palato soto londo nin karan man kilin karan wolom ikal kol karan puliye long bari londo wolom ye min karan di aye yeleman wala tinna karanda siata dawda problem o donne ka kije bari londi tiya siata dawda tem ko wala ka kije ka se wolonde nali alla grade 12 wota albe karawol nale degree ta karawol nale PhD ta karawol wo karawo mi yalon ni barata karawo e min foye ka to tical ka wala foye classroom o kon e ko discipline kuluwo e ko regularity kol ka nyam e ko study e ko betaya ni te tata yewol beyele mandi yake balu rawati o wato e lollo so walakin nan to laja miyem batande ninno mol ka karawo ke pro place o kamala ni place o so to suñaro nata ye momoje camera ko ateman wulu atebota sawol ta ajolonta nata Gambia mo bebe warare nga fawola walakin na nimmo koropta ni ka warale kato iblisa ni waratale iblisa nyom fan warare ngota keri walakin aya do to ako alaye ko ntata sujudu la fawo ye min dada tinan ka ke pototi ajubi ay kuma kunta min danteje nte sujudu la fawo ye mi ya lon ka ke ta pototi imaje corruption way min ken na mo kunda society kono Gambia nim fuaro fata wala fuaro e kulliyo soto fuaro de malakata wo samoto ani wo kulliyo bari nim banna nin nafulu tiyo fata nafulu tiyo mi yala kodo soto corruption wala e ka parejo pajero le jelori ala samonda ala kulliyo kamunta ko corruption way mol kenyadile mini ya soto ani mini ma soto du yaje lu wolu mo kemele ka kafu mini ma soto mo klinna ka kafu mini ya soto walakin na murun suratul baqara aya keme aya nani katafu aya keme aya wo akoye wa minan nasi abe mol kono bete modol man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya mi ya lon ko anenwo diata bake ay diya modo anenwo diata na diya muteye nin dimmusu tambe buli ka fa le koy beta wate kile nin saji lulu be buli ka fa le koy be fa na janina do mo ka ila ko tambita na ne wala dum be siaren kono ويشهد الله على سيدي عندنا ما في قلبه من باس ونموكم وموتيفات ديا متواتو واتي أسافكو والله انكالت الله أكبر دون مولو منين كيكي پلاسوتو نيبه پلاسوتو عليك منك يا قرآن ومت على مويد إكالولي قرآن ومت يبولون إكالوكي دالا كاتي فمو بكا كاليده
mola ka kalo fo itol fana yew kalo 50 kujalu qur'ano moya fo itol ya 57 television o be kan gambien wol be nyaabela dunia be nyaabela e koy kalita ko ite suñaro kala ite jenkela ite fasaro kala e be tamala luwalla bari lungo me yewo ke ministre wala ya ke director wala ya ke deputy director wala ya ke ambassador o lungo le kuriya fon yiro ka tu ministre fon ko o lungo la ka yiro falingi kato ni tata ya ite banku ni wala hajola isa fa ko protocol abe bisirin aka mina bisije nin telephone ken sanwate corruption on o telephone le bebu commission ni wala 25% dinna 10% dinna 12% dinna nakari ma koy jam nakari dunde jam mbe expose la ninna moy la do koti wala tinna manke kodo dammati jikanta yalo alla jam moy ba wa yushhidu Allah abi ala sayyidi andila ma fi qalbihi min ba sondo moko nalota kon kalita ay ala sayyidi andi min ba sondo moko ala ko wa huwa aladul khisab wo moole mu sonka moti mi ya lon ko ala sonko buka ba atalo mu moti mi ya lon ko ala jenko buka ba atalo mu moti mi ya lon ko ala problème o buka ba aladul khisam atalo mu kale nyomol be kale nyomu jawoti kato ataka banko mol kelele aka fon kele ay ala sedi andi kumomi ala bota jako wa idha tawalla akoni mo niye sembo diala masala ye palaso diala wala ya aya kodi atata akaminake yas'a fil ard akatama bankoka akamina jini woto liyufsida fiha katijaro ke bankoka corruption aka corruption o kenyadide akonye liyufsida fil ard ala koyeko wa yuhlika al harsa wan nasl ajubel akalita ala la ko ala atalebe do ko kelale bari niel palaso diala minakake ala koye ko li yufsida fil ard nyin kammala ka corruption o janjam banko kan anata fo ya ka corruption jumaleke ako wa yuhlika al harsa wan nasla aka sene fengol beti nyale aka beyangol fanan na dingol beti nyale Allahu akbar corruption wala jawiyata ala jube qur'ano ka corruption o kenyane parce que ni corruption o keta banko kan banko la kodo mol ka tax menjo ka di mansala ni modo ka sunya wala banta bankol kan so kodo minna wala wol bankan don to minna katun tol tabala julo kono hal al qiyamah ben sitila jorola katun tabala julo kono ndol fo wala ka fo nyoye ko kila sallallahu alaihi wasallam ko ni mo fata ala julo jo fontem bang bari banko mimbo ko gambia mbef bebe fala janne dak julote bandan kan wato kon kata julota dami o julol wol kariba julole dinna o riba julo dum buka banjola oton tol be yara fam be ni julole kata bala fa bala munindi wala tinna niya kodo dila ajube ban sanji tandulu sanji worawula na sane bunda fonyi nan da mandin na botolo je bitikol kono de jamandin na botol je bitikol kono e ko jaaxal pasari mano e ji sebe momin bulu jemi ya lon ka te banna ite me la mano seneno oto mini ya tinna wo mano man sene muni ya tinna trato manna na mo jelleki atol talibol studentolo na mo jelleki university karam wala private agric science karam na mo jelleki bari mol be nata halin bi mo fango man gambia ne muno ka bondi gambia ne muna yato ka ke international ne muno halin bi mo ma fanya ko na dutol kuran min ke mutambe boro bola mun tole halin bi mo ma fanya ko wulol mi yalon gon ke jalim ba sobla nyaadile halin bi na agric scientist ma fanya ko nyantan na yirol kala nyaadile pour ka foko ni sama sita yirol kadin hani na yirol kuluba nyin kamale kadin sam karwa kari kono kadin halin bi mo ma fanya no niamo e ko expert wona ta doro abata bandale tubabo la ne karan ne ki tubabo ya iman karawono ina te ko PhD halin bi tubabu diwo kana akade karan di la banko kan ko dite be kende yari corruption wala ka hada madi wo min buke mira fawe aka muntala ko falwo min fata amanke falu balwuri wotide ka to falwo nabe balwuri ake mira de ni ali pa ka bolle na nyamoja ka do bari fali fari wo molka koronto le ka wo bade mo buke mira fawe fali fari wala muy wala tinna londo imira mimbe sambala nyato imira mimbe jikode dala
imira min be molu de dala imira min be duniya de dala imira min be mulu de la alaka ninno mulundi toñaade ninno mulundi toñaade wala tinna nin corruption o keta banko min kan asene fengol buka barakano wala tinna ala ko nim momi yalon ko akoni momi yalon ko a corruptale na tara palaso diala wala na ya kodi ya markendola akatama banko ka kamine kije aka corruption wala janjam banko kan na ya janja kamine ke akoli yuhlika al harsa aka fi fangol belatinya wan nasal an beangol le Gambia nim banna salo ci da nim beango man nan te banna kala oto na house aleman house bandri min ye beangol kalam veterinary science ya fonye beangol be kulula nyaadi le siya Gambia kon bari corruption wala ka kodo min man saka bondi allocation o ka kere ka samba ministry of money agriculture and animal fenko o corruption wala ka kodo bang o corruption wala ka tinna hani ila laboratory mi ya lonko e nyanta research kalaji amam bete ya hanin wala tinna corruption o man bete ya amam me baken tata sere kunda general hospital kono emergency ama hadibi koti emergency wano kono tata je na hadama di wol jellari ntani minna tan nyina tan talale na hadama di wol jellari nyami nyina tan talale man sama wakade ya nin kada fa l'hôpital wala corrupta wala tinna wakata wanya hadama di wol niye jellari ko mol ke la tenne ke ketenne ke musu keba mini tambita sanji tan woro keba kotol e kaji ne talale wolungo fon nin keso bente bulumbe revolution o kala wodo parce que man benne ni momo ye de corruption wala ala be konti bola le som moma nyanne de dala wala tinna tubabu kunda ila media ila journalist wol be do ko wala momo e dollar kelin sunya ila newspaper ba fala dunia fa dolon ibe bolale barin to lajang ibuka jalolu buka kora koti mo kungoka ibuka don kilo kuntum mo e fo mo men corrupt bari mo min ko mo le